believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on, lift your voice. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. How God is three in one. I believe in the resurrection. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my voice will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, through it all, Jesus, you are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I sing to you, Jesus, hallelujah. Hallelujah. I sing to you, Lord. Oh,
Pagi dengan semat pagi nu minggu di suprog barangan di suak ngaki dan tu sembayang hati minggu hati ina minggu Trinity tas sembayang. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah adi bisa pereg. Kaap madimbo, kaap madiudip madin, kaap adire mendeg. Drama dan tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Tuhat ngangan. Sama sungai mai. Allah bisa pereg, taon so pereg atindiat kuka di kaam. Kaam puan so pereg penyiraat daya. Meting ke besukan di kaam. Ngusuk pikir hati tami pada berkat roh kudus mai. Seon ketok sorindu di kaam. Ngami muji adat mai di kudus. Pada Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki Kristus masih kaki Kristus masih kaki Kristus masih kaki Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki. Kami datang aku dosa tak ke Tuhan Allah bisa pergi. Allah bisa pergi sama mi di surga. Kemo berdosa rawan kaam sabat sada pemi. Dalam pikir dep kenang kedalam pengenai. Kedalam sopra kayu kena dalam indai. Pada anak Yesus Kristus Tuhan kami. Ampun sopra dosa mi dimbo. Kebedak yang dijayut mai dep pedip di bau. Yun beragah kadet mai. Amin. Allah bisa pereg masih diangan. Ampun kaperpasangan sesopra dosangan. Naga pengandram sopra punai kena. Kanggurungan kudip. Aditat madu-wadu. Amin. Tasama nang ragu pinyi beraga. Beraga kalah diet na disambu. Dalam ong selamat berkat ke manusia. Ke nganju Tuhan, ke nyedaru Tuhan, ke nyembah Tuhan, ke kibas Tuhan. Ke ingin terima kasih ke Tuhan suap beraga basmai. O Tuhan Allah, Raja Surga. Allah sama bisa pereg. Ngaka kaam olah anak tambo Jesus Kristus. Ngaka kaam olah roh kudus. O Tuhan Jesus Kristus anak tambo. O Tuhan Allah birialah. Anak sama diteran dosa ong masih kaki. O Tuhan diteran dosa ong kamat semayak kami. O Tuhan di guru turakat uhala sama masih kaki. Sebab kamu de kudus, kamu de Tuhan. Kamu de o Kristus sama roh kudus. Rubas ambu dalam beragah Allah sama. Amin. Tuhan ngangan. Sama rege ngakam. Semayang doa ayat minggu Trinity. Wala bisa pergi dudip adu-adu kaap. Badak masih mai. Ki sabah rasu ngaku beragah Trinity. Adiudip adu-adu. Nganyembah kaam wala adindi ada. Kiimiti kaam dak ki tagap dalam sabah hati. Ngasrado ngwan ki disopreg susah kaap niudip adigen perintah. Ni Allah nog stui-tui. Amin. Amen. Taguru etadinga basa sebuk payomba. Basa so kitab Payomba, dog tebit so surat Nabi Azaya, utung 6 so ayat di negmai. Tepak began Azaya bedak jadi Nabi. Derem soa adi nga Raja Uzziah kebes, aku kiris Tuhan. Ayah guru di takta i begatung ka beragah, ka jipo embu i ngisi di terun-terun derem remin Tuhan. Mending ayah agik bara serafim mijo. Barang naan ngera bin 6 uran. 2 ngai nutu juwit ni, 2 ngai nutu pereg ni, kadua ngai mekebur. Ngera began dengan ni saketi. Kudus, kudus, kudus. Tuhan ada bisa pereg ina kudus. Beragah i ngisi o. Jawon sereen ngera bedak penegap rasan remin Tuhan. Gugoh buang adep remin Tuhan puno ngasu. Aku nang, meting pengarap ku tiak.
Memehinah kuati, sebab berang bang peminyu di ruah so bebaku ina bidosa. Ka aku udip gaur ngadaya di berang bang peminyu i bidosa. Pak nga beteh ku, aku berkiris raja, adi Tuhan bisa perut. Kau mena di sok bara serafim anak kebur kayun ku teban bam apui adi tembit nga tip sok mija sembah. Ayah temak bibis ku nga bam apui anak kanang diaku. Ati medog bibismu, kamadin sarahmu memeting. Kadosamu medog apun. Komna aku nak dingah Tuhan nang. Asirek ku pait, asirek jadi penyusung tak. Aku nam. Aku, pait aku. Ati pengenang kudus Tuhan. Terima kasih Ketua Depak. Basa epistolata dot tembitso surat Saint Paul kaya kedaya Rom utung mai piguru sayat semengdi neg ayat semengju. Kemai Roh Kudus adi pakat Jesus sok kebes. Agi deremangan ayeuh adi pakat Kristus sok kebes ge. Renggen udip di perengan adi bisa kebes. Da Roh Kudus adi agi deremangan. Ngapai ina meh? Bara denganku. Ati ina kayu. Adi deh sieun atandai. Ata deh sieun udip nunda ka penyeraan Ata deh sieun udip nunda ka penyeraan tabiat manusia. Amai kemai angan udip nunda ka penyeraan tabiat manusia. Angan rek kebus. Pak kemai ngaroh kudus. Angan sieu pengenai ngan adi berdosa. Angan rek udip. Ngera adi dok kayak roh tepa ina. Bara anak tepa. Amai roh adi tepak ngin di angan. Deh i beda angan jadi urun ka beda angan teru. Roh Kudus beda angan jadi bara anak tepak gide i. Ka sebab Roh Kudus atak bagan tepak sama ku. Roh tepak ibu adep i ngaroh tak. Ngakirin atak meh bara anak tepak. Amai atak bara anak i. Ata re dapat berkat adi i sedia yen daya i. Ka ata re depu ge nga Kristus kayuh adi tepa mesedia yen i. Amai kemai ata suat depu jerak berasa Kristus. Ata ge re suat depu beragah i. Ati ina pengenang kudus Tuhan. Terima kasih Ketua Depak. Injil Kudus dog basa Sonye Saint John, utung taruh pugro ayat ni neg semengju. Beragah ka Kristus adi penyekudip tak. Agi dinaan penguru Dayak Yahudi de Nicodemus, adi so tibaran Dayak Persi. Singara maya mendeg tuduk Jesus kanang, Rabai, kepuan kaam guru adi kena mendeg so tepak. Meting Dayak tungang nai pengenai nginga adik am nai ada i kemai tepa agi ngai. Jesus nam aku kidaan niku kayu adi sawa. Meting Dayak tungang kinyam pemerintah tepa kemai ayah deh dog beranak bau. Simuki Dayak meh nyamba bisa dog beranak bau nikidoma sikit. Ayah menen deh bisa meret kadrem tain cinda i. Kadog beranak bau. Aku kidaan niku kayu disawa Jesus nam. Meting Dayak tungang kinyam pemerintah tepa kemaya deh dog beranak bau ngapiin ka Roh Kudus. Ayah di dog beranak so isin teu ni isin. Pa ayah di dog beranak so Roh Kudus teu ni roh. Denyah gegeh sebab aku nangangan deh seueun deh dog beranak bau. Sebab poh keberang kayeun i raan. Ku dingah jawun i. Pak ku udeh puan soki meneg. Puankah kemaki re. Semungkin sebenarnya ina Dayak di dog beranak bau sok roh. Semungkin re bisa jadi ni kedoma sikit. Jesus nam ku guru di bas di Israel. Ka ku udeh puan kayu hati. Aku kedaan ni ku kayu di sawa.
Aku minyo pasal kayu. Adi kieh puan kak gidaan. Kayu adi kieh meh kiris. Paangan deh antrima. Kayu adi nangami. Udah sabah kemai aku kidaan di ku kayu ong. Simuki megerang. Ure sabah. Aku kemai kidaan kayu di ku kayu sorga. Meting daya sorga maad meting daya mun sorga ada anak manusia adi meneg sorga. Nimun Moses ko pijog jipeh tibaga di tiang kayu di terun tanah pejam. Semenaga anak manusia des endeh do pijog. Isa esok pereg sabah dia bisa dapat udip adi sawa adi tan adu-adu. Tepak ruwarin no ong ne kameh nyen anak tame Isa berahnaan adi sabah dia deh rek kebes pak dapat udip adi sawa adi tan adu-adu. Amai tepak deh pait anak ka ong dak ngukum daya. Ayah pait anak dak jadi penyikudip ngera. Ati Injil Kudus Kristus. Puji ke Kristus dari Tuhan ta. Shalom, kaselamat isansan, kasoprengan, adi tunda program semayang online anu minggu ati. Anu minggu ati ene diandu tasta minggu Trinity. Atau baba peju ngagaya semayang ta. Munati ne kata meh selamat sok COVID-19. Kata bisa keruk di gereja. Pak sedih madis, diki-diki pun atas keruk, diki-diki pun atas semayang. Tuhan Yesus, keadaan nang depe selalu lagi ngata. Sebab di Injil Saint Matthew terus memaya ayat 20. Enang, amai dieun 2 tahunan daya mendeg keruk dalam adenku. Aku gina ngera. Ana janji Tuhan Yesus. Jadi aku bersaya. Dia no hati. Dia no Trinity hati. Tuhan Yesus agi ngata. Suwa ngata. Semayah ngata. Sudah madis tuan sembah. Di minggu Trinity hati. Jahat sama-sama ingat. Katuan tepak. Tepak ada rindu. Tepak dia tak nyembah. Atau memuji. Kat nyembah Tuhan tepak ada ini. Derem aden. Tepak sama. Tepak anak. Nga tepak Roh Kudus. Pak sungguh menang. Bege atas susah. Bege atas gusar. Bege atas deh mereti. Dia paham pasal Rusia Trinity. Agi kedah tenang dia tapuan. Pak di puan tak. Dia yang bertetek. Nggak ni di kayu di tengah tak. Di kiris tak. Ani kayu di experience tak. Pak sungguh mana ja ata diandu minggu Trinity hati. Ata tak sama ingat. Tepak sama. Di pasar penyerindu. Kasmuki yang ingat ata dalam pemudip ta. Ata ingat. Tepak anak atau ala anak. Adi ata pengampun dosa. Adi berdoa yeun ta. Adi keren rakah yeun ta tunda. Dia no hati ke hati ingat. Roh Kudus adinya beke kang ngajar ata derem tak tunda Tuhan Yesus. Jadi jak tak sama-sama dendo Trinity hati ata gaeun pasal Tuhan tepak agi derem pemudip ta. Tepak adi penuh ngap nyindu. Tepak di penuh ngap ngapun. Tepak adi bikuasa. Trinity deh saruh
dalam pemudip tak. Dalam surat semayang tak. Tiap minggu. Tik pun lagi tak nyebut pasal Trinity. Dalam penyabah Naisya. Dikin atak nang. Aku sabahkan di Allah. Aku sabahkan di Tuhan Yesus. Aku sabah ke Roh Kudus. Sudah imadis, Tuhan sembah. Semuki atau puan pasal Trinity ti pak tak ada mengerti. Menegah tak tinggal di Injil tak ada bahasa teja pasal Nikodemus. Ayah Kiris, ayah puan. Pak susah iri mengerti kerja mengenai Tuhan Yesus. Pasal Tuhan Yesus nggak tepat sama. Di surat tadi, Jesus mengirim Nikodemus. Kayu hadi patut inai. Semuki ia dapat kinyam. Kakija. Ini perintah tepat. Jadi, jata sama-sama belajar. So, kedak buat pengenang. Adi do bahasa. So, Injil Saint John. Untuk taruh ayat ni. Neg semengju. Di minggu perjah. Minggu didiko. Atau bahasa ke pasar. Ke belajar pasal Pentecost. Diki tak tinggal. Roh Kudus memun jere bapui. Jadi semuki ngerana diterima Roh Kudus meminyu dalam bahasa-bahasa tidak ngerana mengerti. Pak diano hati atau dengah dunan pasar keibekeun. Pasar Nikodemus. Pasar dog beranak bau. Di utung taruh ayat ni teja di bahasa. Agini naan penguru dai Yahudi den Nikodemus adi dokteran adiso bas tibaran bara dayak Farisi. Ai mendeng singarem tuduk Tuhan Yesus. Kai sikit keadaan. Rabai. Yai puan kaam guru wadi kena mendeng so tepak. Jadi jata sama-sama perhati di dua ayat ati teja. Asimeh Nikodemus benari. Kami lagi tadi kau tinggal, kau belajar, kau bahasa. Atau reganang Nikodemus ati ina dayak Farisi. Ayuh penguru dayak Yahudi. Ayuh hinandi tibaran dayak so Sanhedrin. Ayuh dia dayak biasa. Ayuh seorang wang dayak dibiun. Dayak adi tetut dengan adat di mana. Dayak di puan pasar adat. Kami tertinggal belajar pasal Sanhedrin. Di tika Moses jahi. Moses bedak do mien. Ju perunaan penguru. Adi do Bisaya. Bedak batu adepe. Ngatur har-har daya Yahudi da Israel zaman mana. Jadi digina kami tertinggal. Nikodemus ati dari Sanhedrin. Berarti ia puan pasal adat. Puan pasal pemendek Tuhan Yesus. Puan ini kerja Tuhan Yesus. Jadi ngapi puan nanti keadaan puan asih benar Tuhan Yesus. Atau tinggal ia berganti Tuhan Yesus guru. Ia mendek tuduk Tuhan Yesus karena rabai. Ia Kris. Puan, ini mengenai Tuhan Yesus. Pak Sudik Madis, kami tak betul-betul tinggal, betul-betul perhati di kerja mengenai Nikodemus hati. Ayo merti, ayo puan kayu dinai Tuhan Yesus. Ayo puan kayu dinang Tuhan Yesus. Pak ayo dah merti
Ani ku dinang Tuhan Yesus. Kayuh mo nati, perkara mo nati, puan pada merti. Dia saruh di pemudip tak ada Kristen. Bega tak ada Kristen. Atau mo nati ke? Atau puan. Atau dingah saudara beken. Kata nyuse. Pak kayu di dingah tak? Di kiris tak? Di penibut ni. Mungkin dia serik sama. Ani ku di kiris tak? You see but you don't understand. Ana tung beranda. Limun berata. Adi puan pasal Trinity. Pak tak ada merti pasal Trinity. Muna ke Tuhan Yesus. Nicodemus na ada puan Tuhan Yesus. Pak ada merti. Ani ku dinai Tuhan Yesus. Ani pemandeg Tuhan Yesus ka orang hati. Ani patut inai saya dapat perintah syurga sing tanang. Subah tadi ngah. Ani nang Tuhan Yesus lipas hati. Aku kedaan di ku ke, kedaan di Nicodemus. Kayu di sawa. Meting daya tungang kenyam perintah tepak kabai deh do beranak bau. Jadi dikiti tadi ngah. Nicodemus mengingat. Ai dia faham. Dah merti. Ani kenang Tuhan Yesus dah ya. Kuda sendeh dog beranak. Isai dah kuda pencinyam. Ini perintah tepat. Atak nang ida merti sebab nikah ni. Semuki dia nyama bisa dog beranak bau. Semuki dia nyama bisa meret dalam tak ini ni. Semuki bisa dog ite bau. Aneng kedah-kedah Niken so Nicodemus. Dikirin Nicodemus puan pak deng mereti. Sudah madis sak dinang kuteja. Nicodemus nateng Tuhan Yesus. Pak digiti ada mereti kayu adinai atau di keadaan Tuhan Yesus. Ati kami tak dengar peminyu Tuhan Yesus di Injil Saint Mark untuk mai ayat semai. Angan bian betuh mani de kiris. Angan bian kejit mani de dengar. Anak Tuhan Yesus serti atak bian betuh pak tak ada kiris. Bian terkejit pak tak ada dengar. Ayah kiris ni dinai Tuhan Yesus pada merti. Jadi kan Tuhan Yesus menyu sak kena. Ayah ingat Tuhan Yesus menyu pasal kayu orang. Pak digiti Tuhan Yesus dah menyu pasal kayu orang. Tuhan Yesus menyu pasal kayu orang. Kayu roh. Sebab tak tinggal di epistola do bahasa surat Saint Paul menuju ke Rom utung mai ayat semua dua neg semang taruh. Atak de siet udip nunak ka penyeraan tabiat manusia. Amai kamu yang angan udip nunak ka penyeraan tabiat manusia. Angan rek kabus. Pak kabay angan ngal Roh Kudus. Angan siet penganai ngan adi dosa angan re udip bau. Digiti Saint Paul keadaan atak de sindah tinggi tabiat manusia. Tabiat tak diderbis di penyeraan perut. Tabiat penyeraan raka. Tabiat amata kamarik adep. Tak ada sin itu. Tak ada bisa udip nunak penyeraan tabiat manusia. Ana me kami tadi ngah. So Injil Saint Matthew pasal John Baptisa. Dalam pemendek Tuhan Yesus
John baptis yang nyerais di terun pajam. Deh tiap bidosa Pak Marik pemudip ngan. Pari kata Pak. Ayeuna. Sebab deh demtui tepak re merita. Jadi di kita tak tinggal. Jesus deh pas minyu pasar dog beranak bau. Dog beranak sosarin ite sini tak. Ay minyu dog beranak bau. Diki atas patut tinggi pemudip tak diamba. Tuna pemudip di bau. Pemudip di donguru Roh Kudus. Ata ada siendaan suak. Dalam pinyi kabes Tuhan Yesus. Kata suak ke dalam pemekat Tuhan Yesus. Jadi sudah madis tua semua. Di suak semayang ngan wati. Jameh tak sama sekian dia dip tak. Semuki gaya mudip tamadin. Muko kata marik mudip tak. Pemudip adi bau. Pemudip adi dog nguru beda Roh Kudus. Derem tangan dog beranak bau. Atau derem tak tinggi pemudip amata. Atau ada sindah. Naik kerja. Nuna penyerahan. Atau ada bisa tinggal ada. Jadi observer simranana. Bagi atau mendek ke gereja. Bagi atau suak Bible study. Bagi atau suak di seminar, workshop, conferences. Bagi baba. Dia tungang. Keris berita tepat. Adi anta. Adi anta pakai na. Pemudip adi bau. Dog beranak bau. Bab kami atas tinggal. Di ayat nombor 5. Aku kedaan di ku kayu di sawa. Jesus nam. Mating daya tungang kinyam penyepita tepak. Kami dog beranak bau. Ngapiin. Ngaroh. Anak nang Tuhan Jesus. Muko kata dog beranak bau. Agi kata marik pemudip tak. Atau dah sidah sebah, suak. Dalam pemudip gereja tak. Dalam pengenai gereja tak. Bagi atau naik suak di gereja. Sebab atau raan utuk. Taan kayu didapet dah so gereja. Pak dihar munati. Atau patut sekian dia dep tak. Dia ini pasar utung, ni dapet. So gereja. Pak rabis ka, ani bisa kunai. Ani bisa kungin. Ani bisa ku batu. Yan gereja ta. Sebab kayo di monati, rikirin, pemudip, kikira, di bau. Sudah madis, adin mo taru. Ata des yende ansua derem pemekat Tuhan Yesus. Kami ata des suat derem pemekat Tuhan Yesus. Ata des jadi daya bau. Ata des jadi Kristen di bau. Ata des jadi Kristen di Bisaya. Di nikabes pemekat Tuhan Yesus. Sebab kayo di monati kidaan nyata pasar janji Tuhan Yesus dikia yeunang. Tepat ruai rinuong lu ka mengen anak anak temu seberang naan de di Sabah de ye. Derek kebes. Pak re dapet udip. Udip aditan adu-adu. Anang sebab ata des siende sua participate simranana in the resurrection of Christ. Bagi ata nang adep tarindu di tepak. Pak penyerindu tak. Tadepuan keci. Penyerindu tak. Dah pun penyerindu tepak dia tak. Tepak sanggup. Pahit anak Sanggup dengan Tuhan Yesus.
Kau ngati. Susah payah setegar tak. Kebes setegar tak. Dog jerak setegar tak. Pak. So pergati dia birati dia tak. Kamu ya tak ada dua beranak bau. Dua beranak dalam roh. Kamu ya tak ada suat dalam makat Tuhan Yesus. Mana meh. Sudah madis. Bagi adab tak. Bagi suat tak. Ingat adab tak Tuhan Yesus. Pakan andui benda. Atas dosa. Yesus keadaan. Nang adab ida nata ngata. Digina meh hata remuas. Ngatin sesar. Digina meh hata resiit. Kami tanang kadong. Sebab tak tinggal di Yesus Matthew. Utung 25 ayat tak tahun tak 4. Ayah ring nguruk deh tinggal turak kata uhi. Kadi beken ay nguruk turak kabait. Kau meneraja nerenang di daya turak kata uhi. Menerangan di kodonya berkat sama aku. Meneka suakinyam penyeperita tepak di kodong sedia yengan. Sos mengas ong jadi. Serti agi kedak tak redoksan. Agi kedak tak redu tinggi. Agi kedak tak resiin. Pak Ata adi suat dalam pemekat Tuhan Yesus. Ata di kodong beranak bau dalam roh. Ata redu teban. Redu kaya. Meret katepat adiko sama ni dia yentang. Banyak kemet Tuhan Yesus nang kumaan ke surga ku ni dia tepat yengan. Kari mendeg bau kan tepat patana siap sedia. Ana mesde madis. Kami tak basa teja. Tepat pai Yesus kau ngati. Isai asi-asi. Ada Bisaya daya. Dapat dutung di petas surga. Tujuan Jesus mun ke orang hati. Dari ngukup. Pak rikdaan atau kirin. Di atas aran. Saat di mesarah penuh. Sarah so. Sarah aran. Marik pari. Tuna aran di bau. Isai ata di Sabah. Dia dapat kari kija, pereta sorga. Pesan Saint Paul, karya Rom dengan utung simeng, sayat pi, neg simeng. Kemayangan ngaku Jesus sawut Tuhan ke Sabah tepat, pakat iso kebes. Angan redok nyelamat. Masuk kap nyabah tak, ina tak dapat bermain ngetepak. Dere mata ngaku keadaan di daya beken. Ata medong nyelamat. Serti kami atas suak derem penyekabes Tuhan Yesus. Suak derem penyemekat Tuhan Yesus. Sabah hai kabes yenta. Setengah dosa ta. Kamu mekat. Berjaya rawan dosa. Ata ati daya bau. Ata ati daya di dobranak bau. Ata ati ina kenanak. Di dog ni benar. Began tepat sama atau began tepat Allah sama atau Abba Father di atas semayang. Haleluya sampai di surga. Kengin terima kasih dibawa pengenang hati. Isa ingat buat pengenang hati kami reda ke Diki pemudi pami. Isai ke bisa mari pemudi pami. Pari karan mai. Tepat sama di Roh Kudus. Manya abah nyeringa pimite ami. Manya abah nyeringa serai sami. Padingahi. Kangen diki eho sama. Udip. Dalam perintah surga mai. Tepat sama. Ngedi ke hati di puno ngap nyelasi. Puno ngap saya di punya kebesan nak mai. Kadip mekat anak mai.
Isaiah sama ke hati daya mai adi meh marik pemudi pami tak am. Kami do kaden anak prasi mai. Terima kasih sama surga pada anak mai Yesus Kristus Tuhan ngabnebuah sami. Amin. Kita sama-sama nang penyabah nasia. Aku sabah kan di Allah, sama bisa preg, teparangit ngaong, ngaso preg kayu tatok, kayu dida tatom. Aku sabah kan di Tuhan Yesus Kristus, anak tamu Allah. Adi sesama di dawa so preg kayu jadi. Allah so Allah, Jawa so Jawa. Allah sawu so Allah sawu. Ayo beranak dari dog napa. Ayo gini ngalah sama. Badai so preg kayu medog nai. Sapatamay sramata imun susroga. Pada kuasa Roh Kudus amit porong semeri bujang tebon ngajadi manusia. Kasu sebab patadog masak dregang zaman perintah Pontius Pilate. Ayo jirak berasal sudah kubur. Anu ditaruh dan minggu ayo mokat bau nanyam penang surat. Ayo maat ke surga ngeguru turak kata sama. Ian meneg bau ngebragah jadi anak manusia udip ngakobos. Perintah dabo nog stui-tui. Aku sabah ke Roh Kudus adi Tuhan dip-mudip. Ayo waso sama ngasuana. Ayo dog beranak. Ayo dog nyambah dog puji gibrimun ngesama anak. Ayo nano miu so nabi-nabi. Aku sabah di Eklezia Katolika Apostolika. Aku ngaku baptisa di ampun dosa. Ku kajut mokat dari kabos. Kadi pirmo madere mendog. Amin. Jata semayang Yesop per Eklesia tuan tepat daripada Kristus yang gesop pengusia nanyam ada berguna ini. Tepat bisa perkah mupayu adengah mitik daya mai mitik dan sabah. Yang tiah dengaku ada mai bisa jadi ni dan penyawuk mai sama-sama udip dalam penyerinduk mai tak keren beragah mai di dalam ong. Jata semayang yang perintah tuan tepat di ni ong. Yang provinsi South Asia nga Archbishopi. Kat shop berbara bishop, rebisi bishop Donald Juti, bishop Kuching, nga assistant ni, kat shop berbara clergy, kat shop berbara Kristen, di Paris, tak hati tersemayang di shop berbara Paris, kat shop berbara padri. Tak mitik isin tuan tapak je berkat shop berkerja Eklesia, kat tak jaga, dan Kristen kat je berkat kerja pengenaita. Tuan dalam penyerasi mai. Dingas maya kami. Nguru bangsa tinggal bangsa berkendam arang tengah dengan damai. Sehingga stabil sok per manusia kejeruan sawuk dengan betul. Jata semayang sok per bangsa di negeri ong-ong. Yang permintaan rais adapta Malaysia, Sarawak. Kat sok per beratua kaum. Metik tuan tapak di bisa per berkat sok per kerja pengendai ngerti. Sengerti nyakit pakai kuasai jaga rakyati. Tuhan dalam penyerasi mai. Dingas maya kami. Kudik menjadu senada di sangsara. Sehingga berikan di kam. Baik dan senang, baik dan susah. Keharap dia penyerinduk mai. Adida bersabo. Jangan tak semayang. Di sok berjak di beranam. Diki-diki lagi. Metik tuan tapak dia bisa perg. Pebuah kudik menyadu anam. Dikenal di beranam di hospital bas kusing. Kak ngera adi bisa. Letiak kak tumang patu. Ngara di menam di pikirai di masa-masa anam. Rebis ijat dan semayang yin sop pergmisya di beranam. Adi dog anam COVID semang priyati. Mitik tuan tapak adi bisa perg. Yang berkat duduk bara uri yang dipakai doktor. Yang bara nurses yang kudip menyelamat manusia. Atau mitik gisok tuan tapak adi bisa perg dari rumah si. Kadi kijo ibu sop perg anam COVID keti. Seun sop perg tak dapat pari nyanyi udip tak dimun dawa Sen tak kerja tak dimun dawa Sen atak tuang semayang ke gereja tuan tapak dimun dawa Tuan dalam penyerasi mai. Dingas maya kami. Dengar semayang kami dengan senada dari Makabus dan Sabah. Keannya dikait sama ngera dan perintah mai aditan adu-adu. Jangan tak semayang esok perbas semengi-semengi. Dini ong-ong kak di
kubur ta ati di tiap-tiap kubur. Metik tuan tapak di besar perg, nyen dengan penyenang ke udip aditan aru-aru. Tuan terpenyerasi mai, Dingas maya kami. jata sama nang, nyet mitio sama dari umasi pada nama Kristus adip udip kami. Amin. Kita sama-sama nang doa ngadap dalam tekonatin. O Tuhan masih kepus mendak menjak kudus mai. sebab pada dia tanggut. Sebab ke harap masih mai di bago di bas. Kita sedang kena guru katuh di bawah meja mai. Paka amtun saru masih. Seperti Tuhan manis. Ingin dikeman porok Yesus Kristus kena kaya. Sehingga selalu di pro dalam dia. Kaya di pro dalam ke. Amin. Atati na porong Kristus may berandi roh tamudag baptisa kadarap di porong. Jame tabiju demi toro kudus dalam berdamai. Kita kirin tanah damai tak kebaradingan-dingan tak. Yes, the water cleanse, mercy, this water cleanse of our sin. Amen. Bi berkat ke amton Allah tepas sopro bedap manis mai kibian ruti itu juga tami di tanah mengin ke tangan manusia menai ia jadi ruti pemudip ia tami. Bi berkat Tuhan Allah ndang stui. Bi berkat ke amton Allah tepas sopro bedap manis mai kibian ju anggur itu juga tami buat sebakai kap kena tengah manusia ia jadi daya Kristus ia nuk kami. Bi berkat Tuhan Allah ndang stui. Tuhat ngan Samara gengakam. pakat tatit ngan Ke pakatati nami ka Tuhan. jami tangen terima kasih ke Tuhan Allah ta Dan dipatu tangi terima kasih nga puji dia ya. dan radu kena patut ke berak nga dalam sopro ngen puji ke kaam ke Tuhan sama kudus Allah bisa preg adudip adu beda anak mai Jesus Kristus Tuhat nami amai beda ayo kaap na parangit nga uok menubos ke kamu ngendik Roh Kudus. Adi sama nga anak ma Jesus Kristus nga kaap nga sama agini Allah darap taruh naan berikut kuasa nga bragah. Sewapati sama nga soprog malaikat nga soprog si sorga nga soprog di makabostrom sabah ki nga gaon natin memuji kaam kanang Kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah di merentah sopreg si sorga ng puno ng bragah mai. Bragah ke kaamo Tuhan di rarusangan. So bragah ke kaamo sama di kudus semengin anak tambok mai. Jesus Kristus berat jadi di sadis sedang kena amai dosa preg manusia. Dingah ke sama ngapai Roh Kudus mai. Itu nuruti ngaju anggorati sun pengangen ti bisa jadi perok ngadaya adiki amai di ngarep mana dia nudeg jua ayam mit ruti rasu ingin puji ayam miria rasu ingin dimuriti kanang mit man ati porongku adi dongen jut ngan nais muti
ngan atuk ngaku. Mukuman ayamit maku prasungen puji kangen demurite kanang nokso pregngan sawo ati daya ku daya payubau di dogren yut ngan gen bago daya sunapod ampun dosa nais muti tiap karingan noke ngan atok ngaku. Sapati sama kenais semuti namun penyebada anak mai. Penyikabos ke penandong, pimakat ke praga, dalam pimaan ke gaon, pimandog ke kajon. Ngakejugan ke kaam sama ruti ngaju anggore miate. Puji ngasdaru amiyan sadis ni sidade yang indatu regak. Kamat ke drap mayo, beraso programi di kamat sakramen kudus ati berisi ngaroh kudus mai. Kajadin di dalam eklesia kudus mai. Adi para kanak mai, Jesus Kristus Tuhan nami. Beda ayo, sama nga ayo, darap ni itong roh kudus. So, prog puji nga bragah jadi ke kaam sama bisa prog, nog stuy-tuy. Amen. Amen. Nimun adap Kristus penubuos ta mga jara tatanang, sama ami di sorga, kudus sadat mai, monog perintah mai, jadi raat mai dem ok dalam sorga. Ngeni kenwati kumanami, ampun sarah hami mki ampun sarada di kie, dengan nakin subah pak pruwa ke suara. Amin. Selamat Tuhan sarura o ngangan. Atami roti atian sama dapat utung dalam porong Kristus. Sungguh hata bago ata mandi porong sebab ata sama dapat utung dalam di roti. Anak birialah keamiteran dosa om masih kaki. Anak birialah keamiteran dosa om masih kaki. Anak birialah keamiteran dosa om ngendik selamat mai. Menurut ke kamat porok ngadia Tuhan ta Jesus Kristus tadi pernah tanya kabosut ngan kamat tidak matit ngan nga penyabah nga puji. Yut barata diarun ta didet ngang kamat sakramen Eucharis. Ta sama-sama nang doa hati tuna aku. O Tuhan Jesus, amai kie dia bisa kamat kaap dalam sakramen porok ngadaya anak mai madin. Kie ngagaon natit takut mite kaap mendog kas mengiami madin dalam roh. O Tuhan Jesus mendog ka kie pibisig pibua negap katubu kie ngadop mai. Madin ngasraru ndog stuy-tuy. Amen. Berdoa dia Tuhan Yesus Kristus dengan dipitat narwadu. Amin. Berdoa dia Tuhan Yesus Kristus dengan dipitat narwadu. Amen. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar. Tas mayang. Sama so programi ingin terima kasih
Kapuji di kaam amai di tika keju kaam tuduk ke dera penak mai kataban kemari nga kaam. Udip nga kabos iyo kirin penyinduk mai. Ngin di ke penyelasi manis mai kakuka tiban beragah mai. Isai ke di berutung porong Kristus udip sama ngayo dalam pemakati. Ke di nok samaku pe taban udip kedai bakon. Ke di Roh Kudus nyakar ngin jawa ke suprog dari up. Nagap pingarap mi di kayu di mbah kaam sedia ya temi. Saki nga suprog manak mai si onda prupas. Ka suprog daya di ong udip yanyen puji dadet mai. Bedak Kristus di Tuhan temi. Amin. Tenang sama-sama. Allah besar prog kengen terima kasih di kaam. sebab Amai mapaan ke ngeporok anak mai Jesus Kristus. Bedayuh juga porok ngasmongi mi di kaam. Sedil sari sudip di kaam. Bedakir wasir kuasa Roh Kudus mai. Sengkudip ngejai puji keberagah kadep mai. Amin. Tuhan ngereo ngangan. sama rege ngakam. Penuh medrem damai, rindu kang rejayen Tuhan berisi mengap penjagaan dalam kuasa Roh Kudus. Ngabrekat tepak bisa preg sama anak Roh Kudus. Menug keangan, karo ngangan, dog stui-tui. Amin. Amin.